Bonjour tout le monde, on va continuer avec notre série de cours de la physiopathologie digestive et on va entamer aujourd'hui donc le cours des dysmanisémies. D'accord, c'est le quatrième cours de notre série, c'est les dysmanisémies. Lorsqu'on dit le préfixe dys, c'est-à-dire les troubles, d'accord, les troubles du taux de magnésium le sang, d'accord. Donc lorsqu'on dit dysmanisémie, c'est-à-dire les troubles du taux de magnésium le sang. D'accord, donc c'est un sujet très important. On va voir par la suite. Comme une introduction, donc le magnésium est l'un des cations les plus abondants de l'organisme, c'est-à-dire c'est une cation qui est très important après le sodium, le Na+, après le potassium ou le K+, et après le calcium ou le Ca2+. D'ailleurs, se situer en quatrième position, donc après de lésion les Gultum, le sodium, le potassium et le calcium, d'accord. C'est le deuxième cation intracellulaire après le potassium, c'est-à-dire on a des cations intracellulaires, on a des cations extracellulaires, d'accord. Par exemple c'est ça. Donc ici on a la cellule, on a le vaisseau, d'accord. Les cellules ont des cations intracellulaires, on a ici le sang, on a des cations extracellulaires. Parmi les principales cations intracellulaires, on a le potassium, le K+, c'est le premier, d'accord. On a le deuxième, c'est le Mg2+, le sujet d'aujourd'hui, d'accord. Donc, euh, les principales cation intracellulaire عندنا le K+, après le Mg2+, d'accord. Les ions extracellulaires, le principal c'est le sodium, d'accord, c'est le Na+. Donc c'est ça comme une introduction. Alors, il constitue un élément majeur des différents processus métaboliques de l'organisme. Le magnésium تاعنا هذا ولا le magnésium يتدخل في بزاف التفاعلات الايضيه في لو كور تاعنا. من بعد دوك نشوفوهم سي كوا سي بروسيسوس ميتابوليك. Donc les aliments riches en les aliments riches en magnésium واش معناها que l'alimentation تاعنا en général راهي فيها du magnésium, d'accord. C'est pour un patient ou pour quelqu'un qui mange de façon équilibrée, d'accord, ياكل وجبات عاديه تاعو في الوقت etc. Normalement ما نلقاوش عنده des hypomagnésémies. Pourquoi? Parce que l'alimentation en général تاعنا اللي ناكلوها فيها المغنيسيوم، داكور. دونك ما فيهاش يعني دي يعني مأكولات معينه برك وين نلقاو المغنيسيوم. L'alimentation est notre première source de magnésium, c'est-à-dire حنا le corps تاعنا منين يجيب المغنيسيوم؟ principalement يجيبها par l'alimentation, d'accord. Il n'y a pas d'autre chose. Donc il est donc recommandé de consommer régulièrement des aliments riches en ce minéral, d'accord. quand tu as d'accord il y a une hypomagnésémie, d'accord, que c'est pas qui c'est pas qui n'est pas sévère. تحوس على les aliments اللي فيهم بزاف le magnésium tous les تاكلهم، d'accord. ويتريق le trouble تاعك، d'accord. Les aliments riches en magnésium sont les aliments les riches en magnésium. On a le cacao, on a le chocolat noir, les oléagineux, fruits à coquille gras, on a les fruits de mer, les poissons et les céréales complètes. Donc en général, on a le cacao, le chocolat, on a les poissons, ou on a الحبوب الجافة، d'accord, القمح وجمعته. Donc c'est ça comme une introduction. Avant de parler des rôles du magnésium, il faut savoir que les troubles de la diminution du magnésium sont plus fréquents que les hypermagnésémies, d'accord. C'est plus rare de trouver une hypermagnésémie. D'ailleurs c'est plus fréquent une hypomagnésémie, d'accord. Ce qu'il faut savoir. Alors le rôle du magnésium dans l'organisme، c'est-à-dire الخدمة تاع المغنيسيوم في l'organisme تاعنا واش يخدم le magnésium هذا. Premièrement il joue un rôle dans un grand nombre de réactions de métabolisme cellulaire.
يلعب دور كبير، سيتادير في بزاف التفاعلات في الجسم تاعنا، سورتو التفاعلات تاع لي زونزيم ايتترا. يتدخل في لا سانتيز دي تاع لا دي ان ولا ار ان. دونك سي تري امبورطون لا دي ان ولا ار ان، راهم راهي المعلومه الوراثيه داكور. دونك سي تري امبورطون، لازم يكون المغنيسيوم. عندنا troisièmement les interactions hormone récepteur. Il y a donc certaines interactions لو كان ما يكونش لو مغنيسيوم ما تصراش l'interaction hormone récepteur، ما يركبش الهرمون في الريسبتور داكور. دونك ايماجيني انت يعني ما كانش لو مغنيسيوم، دونك الهرمون ما يلصقش في الريسبتور، دونك يا با د فونكسيون، الفونكسيون تاع الهرمون هذاك ما تولي ما كانش. على واش؟ باسكو ما كانش المغنيسيوم. انت تقيس تلقى الهرمون نورمال، الريسبتور نورمال، mais mais le trouble, mais le problème c'est le taux de magnésium qui est abaissé. Donc quatrièmement, c'est un composant de la guanosine triphosphatase, le GTPase. نتوما كيما تعرفوا، نتوما تعرفوا لو ان ا بلس ك بلس ا تي بي اس، c'est-à-dire لا بومب هذيك اللي لا بومب ممبرانير ان ا بلس ك بلس ا تي بي اس. il y a aussi le GTPase, donc c'est une donc كيما ال ATPase il y a le GTPase. donc في d'autres donc في d'autres réactions يدخل. دونك لازم لو مغنيسيوم باش نفورميو لو GTPase، ولازم لو مغنيسيوم باش تخدم لا بومب Na plus K plus ATPase. C'est un cofacteur de la sodium potassium adénosine triphosphatase. D'accord, donc c'est un cofacteur باش تخدم لا بومب Na plus K plus ATPase. وهذه سي تري امبورطون باسكو من بعد راح نفهمو pourquoi donc pourquoi عندنا une hypocalémie. D'accord, pourquoi عندنا une hypocalémie. Retenez ça. Donc c'est ça en général donc les rôles du magnésium. Donc درك راح نعرفوا كيفاش لا ريبارتيسيون دو مغنيسيوم دون لورغانيزم، سيتادير كيفاش وين يتواجد لو مغنيسيوم في لورغانيزم تاعنا. Donc premièrement on est obligé de dire que les besoins قداش نحتاجوا حنا من لو مغنيسيوم هذا في par jour. Donc les apports journaliers donc minimal c'est de 6 mg par kilogramme par jour, c'est-à-dire par kilo لازم لك 6 mg من المغنيسيوم par jour. Donc, si on a un patient de 50 kg, donc 50 kg fois 6, c'est 300. Donc pour un patient donc, de 50-60 kg, c'est 300 mg par jour. D'accord, c'est les besoins journaliers. D'accord. Augmentant, donc augmente au moment de la croissance. Donc un patient, donc comment dirais-je, un adolescent ou un enfant, il يحتاج beaucoup de magnésium par rapport à un adulte ou donc un vieillard. D'accord. Donc طفل صغير يحتاج اكثر من شيخ كبير. donc augmente aussi les besoins augmentent lors de la grossesse. Donc une femme enceinte تحتاج beaucoup de magnésium par rapport à une femme donc jeune. Aussi fait le sport, donc un sujet sportif ou la salle de sport, donc les besoins du magnésium sont augmentés par rapport à quelqu'un qui est donc qui est non sportif. Et donc et le stress ici, le stress mais les situations de stress, par exemple les infections. D'accord, donc lors des infections on a نحتاجو beaucoup de magnésium parce que les réactions inflammatoires etc يستاهل كل magnésium. c'est pour ça لازم لنا beaucoup de magnésium. donc les besoins يطلعوا donc ces situations, 4 situations: 1 croissance, la grossesse, le sport et le stress. D'accord, le stress c'est les situations de stress, c'est-à-dire les états de choc, les infections etc. Donc on passe. L'organisme contient 25 grammes de magnésium. L'organisme كامل تاعنا فيه 25 grammes de magnésium. ماشي في لو سون برك، في لو سون، في لي تيسيو، في لوس، في لو سيرفو، في tout l'organisme fait 25 grammes de magnésium. 60% de cette 25 grammes elle est stockée au niveau de l'os, c'est-à-dire le principal organe de stockage de magnésium c'est l'os. D'accord, 30% à 40% dans les muscles. Donc le deuxième organe principal de stockage de magnésium c'est les muscles. Après j'ai les érythrocytes et il y a autres cellules. D'accord, donc
قلنا 60 au niveau de l'os 30 40 au niveau muscle érythrocyte et autres cellules تبقى 1% 1% qui est circulatoire au niveau sanguin, d'accord. Seulement 1% elle est circulatoire dans le volume sanguin, d'accord. Donc le magnésium اللي يتواجد au niveau du sang راهو كمية قليلة خلاص من المغنيسيوم اللي عندنا في الكور تاعنا كامل، داكور. هذه سي تا روتونير لازم تشفاو عليها باسكو تهمنا بعد elle est très important. Donc le taux plasmatique normal de magnésium varie، هذه لازم تحفظوها. Le taux plasmatique normal de magnésium varie de 0,65 à 1,05 millimol par litre, d'accord. ولا بالمليغرام par décilitre نقولوا c'est 1,8 jusqu'au 2,4 mg par décilitre, d'accord. Donc هادو الوحدات soit par millimol soit par milligramme, d'accord. Donc من هاد le taux plasmatique كامل il y a 70% se retrouve sous forme ionisée ultrafiltrable, c'est-à-dire sous forme libre, d'accord. Il y a de magnésium 70% من المغنيسيوم اللي راهو au niveau du sang 70% منه راهو يسيركولي de façon libre, d'accord. نلقاو magnésium هكذا ion تمشي, d'accord. Et seulement 20% du magnésium est lié aux protéines plasmatiques, d'accord. Il y a 20% من هذاك le taux plasmatique il y a du magnésium qui est lié aux protéines plasmatiques. لاصق في des protéines plasmatiques وهما وين يمشيو هو يمشي معاهم, d'accord. Donc الاغلبيه راهي ايونيزي ultra filtrable كي نقولوا ultra filtrable c'est-à-dire تقدر تفوت على اللورا, d'accord. و 20% donc lié aux protéines plasmatiques ما تقدرش تفوت عليها, d'accord. La magnésémie est donc beaucoup moins affectée par les variations de protéidémie que la calcémie. C'est très important de connaître la relation très proche et très importante entre la magnésémie, entre le magnésium et le calcium, d'accord. On va voir par la suite pourquoi. Mais واش لازم تعرف هنا باللي les variations تغيرات نتاع لو طو دو مغنيسيوم راهي تتعلق بلو كالسيوم اكثر من البروتين باسكو قلنا 20% برك اللي راهي لاصقه في لي بروتين, داكور. الور 70% راهي ايونيزي بالترافيتام, داكور. شفا ثاني بلي لو رول دو كالسيوم راهو تري لي لو كالسيوم راهو مرتبط بشده مع لو مغنيسيوم. Notez bien que le facteur de conversion de mg par décilitre au millimol, d'accord, est de 0,41, c'est-à-dire انت تقدر تحفظ 1,8 2,4 ملغ, داكور. في ليكزام عطاها لك بار ميليمول تضرب هادو في 0,41 يعطيك هادو او ميليمول, داكور. يعطيهم لك بالتقريب, سيتاير يعطيك باغ اكزومبل 0,6 0, دونك تقدر تعرف لا ريبونس جوست, داكور. هذه سي ما قدرتش تحفظهم, داكور, مي سي دونك من الافضل انكم تحفظهم. دونك لو سيكل دو مغنيسيوم, donc l'homéostasie du magnésium ou l'équilibre qui est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre plasmatique du magnésium, c'est-à-dire كيفاش نحافظوا احنا على l'équilibre ولا l'équilibre du magnésium باش يتعلق بالابسوربسيون et l'excrétion. Donc comme tous les ions يتعلقوا جينيرالمون يتعلقوا بالابسوربسيون. قداش انا قاعد نمتص هذا المغنيسيوم وقداش راني قاعد نخرج في لي زورين du magnésium, d'accord. Retenez que l'excrétion rénale du magnésium est principalement par le tube contourné distal, d'accord. Donc هنا المعلومات المهمة كامل راني درتهم اون غرا ولا اون روج, d'accord. Ce qu'il faut retenir, d'accord. Donc قلنا c'est au niveau de tube contourné distal principalement, il y a donc les autres ثانية راهم كاينين. Donc 30 à 50% du magnésium alimentaire sont absorbés dans le jejunum et les léons. انا درتها اونغرا pourquoi parce que كي يكتب لك le duodénum, donc le duodénum c'est faux, d'accord. Donc au niveau du jejunum et au niveau du iléon 30 à 50% de magnésium alimentaire اللي ناكلوه راهو absorbé au niveau du jejunum et de l'iléon, d'accord. الباقي راهو éliminé dans la matière fécale, d'accord. Donc انت تاكل 100% عندك 30 à 50%, نديرو لا موين حنا نقولو 40% راهي absorbé في لو جينوم في ليليون, داكور. ماشي في لو ديودونوم ماشي في الكولون, الباقي راهو كامل éliminé, داكور, كامل éliminé au niveau des selles. Donc la magnésémie ne représente pas les réserves en magnésium, ou ça c'est très important.
c'est-à-dire la magnésémie. انت تهز لو سون، تدير اون بري سانغين، تهز لو سون، تروح تديه دير لا بيولوجي، تقيس لو طو دو مغنيسيوم، تلقاه اوني بومانيزيمي باغ اكزومبل الباسيون تاعك. هذا ما معناهش باللي لي ريزيرف تاعو اون مغنيسيوم راهم ما كانش، داكور، باسكو حنا قلنا راهي 1% بركا اللي راهي تيركولي في لو سون. دايور 99% راهي او نيفو دي تيسيو، داكور. دونك يقدر لو باسيون تاعو عنده دي ريزيرف كاينين وبالبزاف ثاني تاع لو مغنيسيوم، دايور عنده اون هيبومغنيسيمي. دونك لا مغنيسيمي ما عندها حتى علاقه بلي ريزيرف، داكور، سي كلار. Donc l'équilibre entre l'os, les tissus, le MG plasmatique se fait très lentement sur plusieurs semaines. واش معنى الهضره هذه؟ سيتادير نجمعوها نهضروا عليها بزوج كلمات، لا سينيتيك اي لونت، الحركيه تاع لو مغنيسيوم راهي لونت، داكور. سيتادير عندك اون هيبومغنيسيمي مالغري عندك لي ريزيرف او مغنيسيوم بزاف، راك مادام لا سينيتيك الحركيه تاع هاد لو مغنيسيوم راهي اونتر لي تيسيو راهي ثقيله، راهي طول. باش نكوريجي باش نكوريجي هذيك لا مغنيسيمي راني ندي وقت، داكور. تدير لو مغنيسيوم ما يسيركوليش بيان اونتر لوس باش يروح فير لو سون باش يريغلي لو طو دو مغنيسيوم يطول، داكور. دونك سي سا، دونك سي شيما ريكابيتولاتيف. دونك قلنا لو ام جي اليمونتير، دونك 300 ملغ، 30 à 50% منها بركا كي absorbé au niveau du génome et de l'éléon. الباقي راهي éliminé au niveau des selles. Donc ici donc قلنا تري absorbé c'est bon au niveau intestinal، تروح vers le sang 3 à 5 مليمول برك اللي هي 1% اللي كنا حكينا عليها، تبقى au niveau sanguin. الباقي راهو كامل au niveau intracellulaire، d'accord، au niveau de l'os, au niveau du cerveau, au niveau de cellules, au niveau de muscles. On a 400 millimoles, d'accord. 3 à 5 millimoles هذه راح تصرى لها ultrafiltration donc au niveau rénal، تفوت، d'accord، تفوت au niveau rénal. donc تقريب 90% من هاد 3 5 مليمول هذه اللي غتيركولي au niveau du sang كي تفوت على الوران تعاود تصرى لها une réabsorption، d'accord. ما تيليميناش au niveau des urines، juste 1 millimole qui est éliminé au niveau des urines، c'est-à-dire la sortie تكون ب 1 millimole برك، d'accord. 1 millimole اللي تخرج في لا فان من في لي زورين، داكور. اسكو سي كلير؟ الوغ جو باس. دونك كيفاش تصرى لا ريغولاسيون دو مغنيسيوم؟ دونك واش شفنا دونك انتروداكسيون، شفنا لو رول، شفنا لا ريبارتيسيون كي تري امبورطون، شفنا لو سيكل، d'accord. شفنا كيفاش الاخر. après on a la régulation du magnésium. قلنا donc la régulation, donc le magnésium est contrôlé donc par le tube digestif et le rein, d'accord. قلنا تصرا له une absorption digestive ou élimination rénale, d'accord. Donc numéro 1, l'absorption intestinale met en jeu deux mécanismes principaux. Il y a deux mécanismes principaux de cette absorption intestinale du magnésium, d'accord. La première mécanisme c'est quoi? C'est la diffusion passive, c'est-à-dire ما نحتاجوش فيها l'ATP, appelé paracellulaire. كي نقولوا paracellulaire c'est-à-dire entre les cellules، بين cellule et cellule كاين donc كاين فراغات. C'est ça la diffusion passive paracellulaire entre les cellules, d'accord. Cette diffusion passive paracellulaire est majoritairement au niveau jejunal, d'accord, au niveau du jejunum, dépend du gradient de concentration entre le plasma et la lumière intestinale. واش معنى الهضره هذه؟ خلا حنا كي نديرو l'alimentation تاعنا يولي لو طو دو مغنيسيوم au niveau intestinal في لا لوميير انتستينال يولي اكثر من لو بلازما، داكور. يولي عندنا غراديون دو كونسونطراسيون فرق في التراكيز، داكور. يولي لو مغنيسيوم يروح من الاعلى تركيز نحو الاقل تركيز، من الاعلى تركيز نحو الاقل تركيز، دونك من لا لوميير انتستينال vers le sang par en paracellulaire بين les cellules intestinales. Il faut avec le magnésium. Donc retenez que sa perméabilité est assurée par les protéines claudine 16 et claudine 19 au niveau des jonctions serrées qui sont situées entre les cellules, d'accord. Là les schémas, donc le magnésium il faut en paracellulaire ici entre les cellules, donc par l'intermédiaire des
donc des protéines claudine 16, claudine 19 situées donc qui sont donc situées au niveau des jonctions serrées, d'accord. كاين les jonctions serrées هنا اللي يحافظوا على la jonction entre les cellules, d'accord. هنا كاين deux protéines très importantes, la claudine 16, la claudine 19 qui assure donc l'absorption du magnésium de façon passive en paracellulaire, d'accord. Le deuxième mécanisme, c'est le transport actif transcellulaire, principalement héliocolique. Elle est active, c'est-à-dire l'ATP, ou elle est transcellulaire, c'est-à-dire il faut d'accord, il faut la cellule. Ou principalement héliocolique. La première mécanisme, il faut passivement, mais activement, il faut l'héliocollant, d'accord, l'héliocolique. Fait intervenir au niveau apical le canal appelé TRPM6, d'accord, le transient récepteur potentiel mélastatine, d'accord. Donc il y a un protéine qui assure le transport du magnésium au niveau au niveau du léon et le colon le léon, d'accord, le colon proximal, d'accord. Donc le magnésium il faut par l'intermédiaire de cette canal le TRPM6, d'accord. Donc c'est ça, on a deux mécanismes, d'accord, de l'absorption. On a un paracellulaire passif, on a un actif transcellulaire. Le passif faut par les jonctions serrées, on a deux protéines claudine 16, claudine 19. Avec le transcellulaire par l'intermédiaire d'une protéine qui est très important, c'est le TRPM6, d'accord. Donc le TRPM6 est un transporteur des cations dévalants. Donc le TRPM6 راهو ما ينقلش غير le magnésium, d'accord, mais قلنا راهو spécifique les ions qui sont divalents, c'est-à-dire اللي فيهم de plus, d'accord. من بينهم donc عندنا واش عندنا le Ca2+, le calcium, عندنا le Zn2+, le zinc, d'accord. Donc le Mg2+, le Ca2+, le Zn2+, les cations divalents اللي فيهم de plus, d'accord, هو ينقلهم le TRPM6, d'accord. Donc strictement régulé par le niveau de magnésium intracellulaire et par l'acidité extracellulaire, c'est-à-dire cette protéine, le TRPM6 régulé par le niveau ou la contrôlé par le niveau de magnésium ou le taux de magnésium intracellulaire. واش معناها؟ معناها كي يكون هنا le taux de magnésium طالع، d'accord، هنا طالع le taux de magnésium، يقول هنا le TRPM6 يحبس ما يزيدش يدخل لو مغنيسيوم، داكور، ولا ينقص. لما يكون لو مغنيسيوم هنا ici diminué، لو TRPM6 يتاكتيفا ويدخل بوكو دو مغنيسيوم باش يريغولي، داكور. دونك لو TRPM6 راهو يتحكم فيه لو طو دو مغنيسيوم 1 et de 2 يتحكم فيه لو pH، داكور. لو pH كيفاش يتحكم في لو TRPM6؟ عندك لو pH لما يكون اسيد، le TRPM6 يتاكتيفا يدخل بوكو دو مغنيسيوم، ولما يكون لو pH اليوكوليك تاعنا الكالين، لو TRPM6 يتينيبا، داكور. دونك كيفاش نحفظوهم هادو؟ دونك هنا كتبت لكم pH alcalin on a une inhibition، donc N c'est moins، d'accord، N c'est négatif، N تاع alcalin c'est négatif، باش بقات لكم acide c'est positif، d'accord. دونك سي كلير. هنا احنا ندخلو في لي زيبومانيزيمي. دونك لو بروميير تروبل تاعنا، دونك كنا نحكيو اون جينيرال في لا فيزيولوجي، دونك راح نبداو في لي زيبومانيزيمي. توجور كتبت لكم هنا لا نورمال باسكو سي تري امبورطون، لازم تحفظوها، لازم تبقاو تشوفوها اون دو فوا تروا فوا باش تحفظوها. دونك لا نورمال 0.65 1.05 مليمول بار لتر، داكور. Donc c'est très clair كيفاش حنا نعرفوا حنا une hypomagnésémie ولا لا c'est quoi ولا c'est la diminution du taux de magnésium au niveau du sang. لما le taux de magnésium راح يولي تحت 0.65، d'accord. Donc une magnésémie entre 0.5 0.65 définit une hypomagnésémie modérée. D'ailleurs لما تكون تحت 0.5 est considérée comme
une hypomagnésémie sévère qui est généralement symptomatique. واش معناها عندك تحت 0.65 c'est une hypomagnésémie. مي كاينه فيها الموديري وكاينه سيفير. لما تكون بين 0.5 0.65 راهي موديري داكور. هنا جينيرالمون لو باسيون تاعك ما يديرش دي سيمبتوم كلينيكمون تلقاه لاباس بيه. دايور عندك ليبومانيزيمي لما تكون تحت 0.5 هذه، لما تكون تحت 0.5 هنا لو باسيون تاعك يولي سيمبتوماتيك و سي اون هيبومانيزيمي سيفير داكور. هذه دونك سي دونجورو بارابور على الاولى داكور. بارابور الاولى راهي دونجورو. Je passe. Donc si le patient تاعك راهو symptomatique d'accord, si le patient تاعك راهو symptomatique واش راح نلقى comme des symptômes. Le premier symptôme اللي لازم تحفظوه سي l'hypocalémie d'accord. Pourquoi l'hypocalémie؟ تشفاو هنا كي قلت لكم لازم تشفاو على هذه راني مازالت مدور عليها. قلنا le magnésium c'est un cofacteur تاع le Na+, K+, ATPase la pompe هذيك d'accord. Donc imagine il n'y a pas de magnésium, donc on a une altération de fonction de cette pompe اللي الخدمه تاعها donc تخرج le Na+, تدخل le K+. d'accord. donc imagine donc راح دير لي une hypocalémie donc par altération de cette pompe. donc le magnésium لما ينقص donc راح يدير une altération de cette pompe le rôle تاعها donc Na+, K+ عندها رول مع K+, d'accord. donc راح دير لي une hypocalémie associée à cette hypomagnésémie d'accord. on a donc des signes neuromusculaires donc qui sont pas spécifiques d'accord. donc une hyperexcitabilité, le patient donc excitabilité musculaire, des fasciculations donc des contractions au niveau des muscles, paralysie, surtout si le patient a une hypomagnésémie profonde يقدر يدير لي une paralysie d'accord. parce que le magnésium donc نحتاجوه au niveau du muscle. قلنا نحتاجوه au niveau du muscle donc au niveau aussi des neurones. donc imagine il y a pas de magnésium donc le patient تاعك يقدر يدير une paralysie ما يقدرش يولي le muscle تاعو ما يتحركوش d'accord. des troubles de comportement يولي irrité, anxieux, délire donc délire c'est الهذيان donc des signes il y a plein de signes neuromusculaires donc qui sont pas spécifiques. donc retenez surtout hypocalémie. Je fais oublier il y a des signes neuromusculaires, il y a des signes cardiovasculaires. donc نتوما يعني في التروازيام اني ما قريتوش donc les troubles du rythme donc مش راح تفهموني bien mais donc retenez qu'il y a donc des modifications de l'ECG, surtout l'allongement de l'espace PR et de l'ONT d'accord. l'ONT et l'espace PR au niveau de l'ECG qui sont modifiés donc par cette hypomagnésémie. il y a aussi le patient qui a une HTA, hypertension artérielle d'accord. donc une HTA d'accord. les patients une HTA donc des troubles du rythme, des modifications de l'ECG. donc il y a des signes cardiovasculaires d'accord. انا قلت لكم حفظوا لي l'hypocalémie c'est très important d'accord parce qu'il y a donc une altération de la pompe d'accord. اللي قلنا المغنيسيوم راه كوفاكتور تاعها. il y a des signes neuromusculaires, il y a des signes cardiovasculaires. الرابعه راهي très important donc les signes métaboliques. il y a une hypocalcémie. Pourquoi une hypocalcémie? donc cette hypocalcémie est suite à l'inhibition de sécrétion de parathormone, le PTH, par la thyroïde, et résistance périphérique, donc l'action de ce PTH. D'accord. Pourquoi? Parce que le magnésium معروف باللي عنده un rôle في la sécrétion de PTH. لما يكون le magnésium la sécrétion de PTH تكون normal. لما ما يكونش le magnésium, le PTH la sécrétion تاعو sera altérée. D'accord. donc sera inhibé. D'accord. donc le magnésium ما كانش, on n'a pas de sécrétion de PTH d'accord. donc magnésium ما كانش, inhibition تاع le PTH. le PTH حنا le rôle تاعو c'est quoi?
يروح لو بي تي اش في لوندوكرينو راهو عنده ان رول وين يروح فير لوس يدير اون اوستروليز لا ديغراداسيون دو لوس اي لا ليبيراسيون دو كالسيوم داكور تخيل انت ما كانش لو بي تي اش دونك لو بي تي اش لما يكون ما كانش داكور دونك اون n'a pas cette dégradation du calcium de l'os il n'y a pas l'ostéolyse donc il n'y a pas de libération de calcium vers le sang donc on a une hypocalcémie d'accord donc c'est très simple magnésium ما كانش inhibition de sécrétion de PTH mais aussi يدير une résistance périphérique تاع le PTH c'est-à-dire même s'il y a شويه تاع le PTH qui circule au niveau du sang le magnésium qui يكون ما كانش راه يدير une résistance c'est-à-dire le PTH لما يروح vers الاخر vers le récepteur تاعو يا اخي قلنا في الانترودكسيون قلنا لو مانيزيوم راه يدخل في لي انتراكسيون هرمون ريسيبتور داكور دونك لما ما يكونش لو مانيزيوم ميم كاين لو بي تي اش يروح يركب في لو ريسيبتور تاعو مي ما يديرش لو رول تاعو داكور ما يديرش لا ديغراداسيون ما يديرش لوستوليز دونك اون ا با دو ليبراسيون دو كالسيوم vers le sang et on a une hypocalcémie donc ce qui est très important في cette plaque c'est l'hypocalémie et l'hypocalcémie d'accord كل واحدة عندها التفسير تاعها on a des signes neuromusculaires d'accord qui et signes cardiovasculaires هادو لي دو non spécifiques c'est-à-dire ما نلقاهمش غير في الهيبوماليزيمي دونك نلقاهم في plusieurs choses donc كي تلقاهم c'est pas très important c'est pas très important يعني في الدياغنوستيك ما يخليكش تعرف اسكو سي ليبوماليزيمي اللي درت لي سا ولا ماشي داكور donc la mesure de la malisurie donc qui englobe la malisurie c'est-à-dire l'élimination de magnésium au niveau des urines d'accord في l'introduction قلت لكم généralement ما تفوتش le 1 millimol d'accord l'élimination urinaire تاع le magnésium ما تفوتش 1 millimol d'accord هذه في la physiologie donc فواش تفيدنا هاد المانيزوري بوركوا نقيسها داكور دونك انا نقيس لو مانيزيوم او نيفو سونغين نلقى اون هيبوماليزيمي ولا نلقى اون هيبرماليزيمي داكور دونك بوركوا ندير المانيزوري داكور سي سا لا كيسيون بوركوا نديرها سي بور ديتيرميني لوريجين دو ليبوماليزيمي حاب نعرف لوريجين تاعها لا كوز دو سيت هيبوماليزيمي واش هي سي بور سا نقيس لا مانيزوري داكور donc نفهموا pourquoi une malisurie supérieure à 2 millimol c'est-à-dire فوق le temps اللي كنت قلت لكم عليه oriente vers l'origine rénale c'est-à-dire l'étiologie راهي rénale de cette hypomagnésémie c'est-à-dire la diminution du taux de magnésium au niveau sanguin سببها راهو rénal la cause راهي rénale le rein هي اللي قاعده éliminer beaucoup de magnésium فوق la normale c'est pour ça on a une hypomagnésémie d'accord si le taux du magnésium au niveau des urines si la malisurie est inférieure ou égale à 1 اللي هو le taux normal oriente vers l'origine extra-rénale هنا on élimine l'étiologie rénale le rein راهي sain راهي لاباس بها c'est pas le rein هي اللي قاعدة تيليميني beaucoup de magnésium c'est un origine extra-rénale d'accord donc هنا يفيدني في les étiologies هنا نفهم l'étiologie par le mesure de la malisurie si la malisurie est comprise entre 1 et 2 millimol, il faut supplémenter le patient et répéter les mesures sanguines et urinaires. La canalité entre 1 et 2, c'est-à-dire entre les deux, d'accord? Entre 1 et 2, هنا ماني سور بلي راهي origine rénale, ماني سور بلي راهي origine extra-rénale, هنا on est obligé de supplémenter le patient ونعاود les mesures, d'accord? نعاود القياسات نتاعي au niveau sanguin, au niveau urinaire, حتى نطيح donc une mesure soit inférieure à 1 soit supérieure à 2 d'accord باش نفهم d'accord donc l'origine d'accord les étiologies donc les étiologies de l'hypomagnésémie ou la diminution de magnésium au niveau sanguin il y a donc هنا لخصتهم لكم donc في des schémas donc باش يجيكم ساهلين donc عندنا l'extra rénal وعندنا الرينال داكور قلنا il y a des étiologies ولا des causes extra rénales وعندنا des causes rénales donc l'extra rénal c'est très simple donc soit les apports تاع المغنيسيوم مانيش ناكل لو مغنيسيوم اصلا داكور وكتاش تكون هذه suppression des apports
c'est surtout chez un malade en unité de soins intensifs ou en réanimation, d'accord. Patient ماهوش قاعد ياكل، d'accord. باسكو حنا قلنا ان باسيون اللي ياكل بفاسون نورمال ميم ماكله عاديه، ماكله سامبل، داكور. الماكله العاديه اللي ياكلوها تولي يعني تولي جون راهي فيها دو مانيزيوم، سي جينيرالمون ما لقاش عندهم هيبومagnésémie، داكور. دونك سوف قالت لي ان مالاد او نيفو دي زونيتي دو سوان دو انتونسيف، داكور، في الانعاش لا في لا ريانيماسيون ايتترا. دونك هادو اللي ماهمش ياكلوا، دونك جو بو تروفي اون هيبومagnésémie، داكور. دونك سي بور سا واش يقول لك لي ميدسان، يقول لك من الافضل انك ان باسيون ريانيمي ديرلو دونك تمدلو لو مانيسيوم، داكور. Donc, c'est ça concernant la suppression des apports. Donc, les pertes, la deuxième cause, c'est les pertes digestives. Donc, donc هي ثاني لوجيك. Donc, عندك des pertes. Donc, انت واش تاكل صار له une perte digestive. Donc, صار لك une hypomagnésémie. Cette perte peut être causée par un traitement par les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, d'accord, soit par l'alcool. Mais retenez surtout, c'est la stéatorée et les diarrhées. Donc, une diarrhée sévère, donc c'est logique de faire une hypomagnésémie. Donc, le magnésium qui est éliminé par voie fécale. Ou la stéatorée. C'est quoi la stéatorée? C'est le syndrome de malabsorption des graisses. C'est-à-dire, un problème donc في l'intestin. Donc, il y a des patients qui ont des problèmes في l'intestin, mais ils ne peuvent pas digérer les graisses, d'accord? Mais ils ne peuvent pas digérer une digestion des graisses. Donc, les graisses, par un mécanisme de saponification كذا يوليو يلصقوا معاهم لو مغنيسيوم، داكور. دونك لي غراس هذوك هما ما راحش يديجيراو، ما راحش تصرا من ابسوربسيون، راح يتيليميناو. مي كي يتيليميناو راح يليمينيو معاهم لو مغنيسيوم اللي لصقوه معاهم، داكور. دونك تصرا اون hypomagnésémie par stéatorée, d'accord. Le troisième mécanisme, c'est l'hypomagnésémie par transfert, d'accord, appelé en anglais hungry bone syndrome. واش معناها هنغري باون سيندروم؟ سيتادير لوس يولي جائع، داكور. هذه كي ترجمها لوس يولي جائع. بوركوا جائع؟ دوك نحكيو فيها بوركوا. ليبومانيزيمي بار ترانسفير هذه واش يصرا فيها؟ اوبسيرفي او كور دو لا فاز ريباراتريس بوستيريجيكال دون هيبرباراتيرويدي. لو باسيون عنده اون هيبرباراتيرويدي، داكور، عنده لا باراتيرويدي تاعو دونك تخدم بزاف. هنا درنا له اون شيروجي، داكور. حنا درنا له اون شيروجي. دونك باغ اكزومبل غنديرو هنا لو ستيلو. دونك ايماجين لو باسيون تاعي كان يفرز باغ اكزومبل سون تاع دونك سون تاع البي تي اش تاع لو باراتورمون. ولو باراتورمون دونك يروح للدوس ايتترا، يروح للدوس يدير الخدمه تاعو، داكور. الور درت له اون شيروجي، نقصت له من الخدمه تاع لاباراتيرويدي، ولا يفرز 50، d'accord, d'accord, مفروزة. Donc en effet, la baisse brutale de taux de parathormone entraîne une diminution de l'ostéolyse et du remodelage osseux, d'accord. Donc واش صرا هنا؟ دونك صرا كان كان الباراتيرويد كان تفرز 100، داكور، ولا تفرز 50، داكور. سي بور سا. Donc, c'est pour ça. Donc, ça sera une diminution de l'ostéolyse et diminution de remodelage osseux. D'accord. Donc, كما عندك مغنيسيوم، كما عندك كما عندك مغنيسيوم، كما عندك CA2+ كامل راح يروح vers l'os. D'accord. راح يروح vers l'os. C'est pour ça que ça sera une hypomagnésémie. Parce que le PTH le taux تاعو هبط، و le PTH donc عنده ان اكسيون سور l'ostéolyse هذيك نقصت. دونك نوليو غير نفورميو، نوليو غير نشكلو في لوس حنا، والostéolyse ما كانش. دونك دون بار المغنيسيوم اللي كان في لو سون يروح للوس باش يفورمي لوس، و دوطر بار l'ostéolyse واش تليبيري لو كالسيوم وتليبيري لو مغنيسيوم تديهم فير لو سون. دونك في الجهه ولا في الجهه هذه ولا في الجهه هذه. دونك لوستيوليز دير لي اون هيبومagnésémie، داكور. لو مغنيسيوم اللي في لو سون يروح للوس باش نشكلو اللوس، ولوستيوليز
qui نقصت donc ما عندناش la dégradation de l'os, la libération du calcium, de phosphore et du magnésium. D'accord? Donc c'est clair pour l'hypomagnésémie par transfert. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc on a trois mécanismes extra-rénal, suppression des apports, perte digestive, hypomagnésémie par transfert.